हाय एवरीवन समस्त को सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो +3 पिलामानन एक खुशी खबर रही जे +3 रे बदलिबो पाठ्य खसड़ा बा सिलेबस। तो खुशी खबर कौन एवं केउ शिक्षा वर्षठू एटा आपनकर लागू हेबो कौन कौन सिलेबस रे रहिबो संपूर्ण डिटेल्स आम ए वीडियो रे डिस्कशन करिबा। जदि वीडियो को शेष पर्यंत देखुछंती आपनकर समस्त प्रकार डाउट क्लियर हो पारिबो। वीडियो को शेष पर्यंत न देखिकी केबे भी आपने कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे जे सार मु +3 फर्स्ट इयर पढ़ुची सेकेंड इयर पढ़ुची थर्ड इयर पढ़ुची आमर ए शिक्षा वर्ष में लागू हेबो ना नहीं। तो वीडियो को जब शेष पर्यंत देखुछंती समस्त डाउट आपनकर क्लियर हो पारिबो। खुशी खबरटा कौन रही है आपको कहबी। तो निश्चय वीडियो को शेष पर्यंत देखिए निज सांग भिडियो शेयर करदेवे जहाँद्वारा से इंपोर्टाट भिडियो को पाइपर। चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेवे जहाँद्वारा आगू ये इंपोर्टाट न्यूज अपडेट +3 ऑल सेमिस्टर क्लास गुड़िक इंपोर्टाट स्कॉलरशिप अपडेट इंपोर्टाट जॉब अपडेट गुड़िक आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँच पार। तो यहाँ आज न्यूज पेपर रही। तो देखो रही राज्य उच्च शिक्षा विभाग अधीन शिक्षानुष्ठान। तो आम जो राज्य उच्च शिक्षा विभाग जो आम +3 बा यूजी बा स्नातकर जो शिक्षानुष्ठान गुड़िक रही से बदल पाठ्य खसड़ा बा सिलेबस 2024-25 शिक्षा वर्ष ठू नुआ पाठ्य खसड़ा लागू हेब। तो आम जो नुआ सिलेबस बा पाठ्य खसड़ा या आपंकर क्यों शिक्षा वर्ष ठू लागू हेब ना 2024-25 जो पिला माने 2024-25 शिक्षा वर्ष में +3 एडमिशन करेंगे जो मैंने +3 सेकेंड इयर एग्जाम देवे वर्ष +3 एडमिशन करेंगे से आपणकर लागू हेब 2024-25 शिक्षा वर्ष ठार सिलेबस टी लागू हेब। तापर एने पाठ्यक्रम प्रस्तुति चलती कौन खुशी खबर अच्छी से देखिए बहुत हेल्पफुल रहा अच्छी एने पाठ्यक्रम प्रस्तुति चली मुख्यतः छात्र छात्री दक्षता विकास और नियुक्ति को दृष्टि रखी स्वतंत्र पाठ्यक्रम प्रस्तुति कराउछि। तो छात्र छात्री दक्षता विकास किपर हो पार एवं नियुक्ति को दृष्टि रखी नियुक्ति आप देखिए जो आम विभिन्न जॉब गुड़िक आसूसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पिला जो कोचिंग जाउछंती तो सही टॉपिक गुड़िक से +3 रे पढ़े आठू आपनकर ग्रेट न्यूज आपको मिलबनी +3 करेंगे ता सहित आपने विभिन्न जॉब विभिन्न पाठ पढ़े से आपनकर जो एबे जो +3 रही आपनकर मैथ और इंग्लिश रोला सहित विभिन्न जो जीके हो हिस्ट्री हो पॉलिटिकल साइंस हो इकोनॉमिक्स हो जहाँ सब आपनकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसीबो सेही पाठ्यक्रम बा सेही सिलेबस बा सेही टॉपिक गुड़िक आपने +3 रे पढ़े। तो मैथ रीजनिंग इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर समस्त आपनकर विषय +3 रे पढ़ा तापर पिलांकर दक्षता विकास किपरि होई परिवो एगुड़िक आपनकर पढ़ा आहरी रही सिलेबस रे रही आसंता शिक्षा वर्ष ठारू एही नुआ पाठ्यक्रम सारा राज्य में लागू हेब। नुआ पाठ्यक्रम स्नातक छात्र छात्री गवेषणा सह इंटर्नशिप सुजोग मिल। तो प्रथम तो दक्षता विकास हम सेकेंड रोचे छात्र छात्री मानक नियुक्ति विभिन्न पाठ्यक्रम नियुक्ति किपरि दृष्टि रखी विभिन्न पाठ्यक्रम कौन कौन से नियुक्ति कौन कौन पचरा क्यों एग्जाम दौरान से आपंकर हम तापर इंटर्नशिप से प्रशिक्षण गवेषणा सह इंटर्नशिप करेंगे। तापर सूचना जो 2016 राज्य स्नातक पाठ्यक्रम बदली प्रथम हूँ आम 2016 बदली तापर 2019 बदलला तापर आमर 2024 बदल। तो 2016 प्रथम थर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू कराइथिला परवर्ती समय एथिरे किछटा परिवर्तन करी परिवर्तित पाठ्यक्रम 2019 लागू कराइथिला। प्राय 5 वर्ष पर पुनर्बार पाठ्य खसड़ा बदलाइक राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं को दृष्टि रखी ओडिशा राज्य उच्च शिक्षा परिषद पक्ष स्वतंत्र पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत चलती है आसंता शिक्षा वर्ष अर्थात 2024-25 शिक्षा वर्ष लागू हम। प्रथम आमर जो 2016 आमर जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से होता तापर 2019 चेंज कराला तापर 2024 5 वर्ष चेंज करा तापर रही प्रस्तावित पाठ्यक्रम मॉडल सिलेबस नामकरण कराई तार जो चेंज हम तार हूँ मॉडल सिलेबस नामकरण कराई। नुआ पाठ्य खसड़ा दक्षता विकास को प्राथमिकता दि जाइथिबा बेले क्रीड़ा विभिन्न भाषा बुझा नियुक्ति सुजोग भली दिग को प्राधान्य दिखाई। आउ कौन कौन विभिन्न विषय को प्राधान्य दिखाई आम जो क्रीड़ा क्षेत्र हो क्रीड़ा क्षेत्र किपर आपणकर विकास हो पार विभिन्न भाषा गुड़िक किपर आप बुझीपारे तापर नियुक्ति सुजोग को यही दिग गुड़ी प्राधान्य दि पाठ व्यतीत अन्य क्षेत्र में प्रतिभा थिबा छात्र छात्री स्वतंत्र दृष्टि दि जाइए जो अन्य क्रीड़ा हो अन्य आपणकर विभिन्न कंपिटिशन हो जो मानकर प्रतिभा अच्छी से दृष्टि दिखाई
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମଡେଲ ସିଲାବସରେ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ UGC ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ମଡେଲ ସିଲାବସ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ବିଷୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାହା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ସମେତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀ, ବୈଷୟିକ ତାପରେ ପରିଷଦର ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସିଲାବସ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହା ପ୍ରେରଣା ସହ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ମଡେଲ ସିଲାବସ୍ର ମାପଦଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ତାକୁ ଏବେ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତ ଆର ବର୍ଷଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ କରାଯିବ। କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ରହିବ, କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କିପରି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା ଲାଗୁ ହେବ। ନୂଆ ମଡେଲ ସିଲାବସ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ପ୍ରତିଭା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ ରହିବ। ନିଯୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଗବେଷଣା ସହିତ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ କରିବେନି। ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଫାଇନାଲ ଇୟର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ବର୍ଷଠୁ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେବ। ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ସିଲାବସ୍ ସବୁ କଲେଜକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ ବା ସବୁ କଲେଜକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସିଲାବସ୍ ତିଆରି କରିବେ। ସାମାନ୍ୟ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅପଡେଟ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ +3 ଅଲ୍ ସେମିଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଏବଂ ଡିସ୍କସନ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମିଳିଯିବ, ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇ ଆର୍ଟିକଲଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।